أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما मीम ज़ेर के बाद नून साकिन है। नून साकिन के बाद वाव मुशद्दद है, लिहाजा इस सूरत में अगर साकिन वाले हरफ के फ़ौरन बाद शद वाला हरफ आए तो साकिन वाले हरफ को छोड़ के शद वाले हरफ से जोड़ के पढ़ा जाता है। तो आइए एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। हम यहाँ मिन के बजाय म्यू पढ़ेंगे, म्यू। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم। प्यारे बच्चों, क्लास 3AB हमने पिछली वीडियो में आपको आयत नंबर 103 से आयत नंबर 105 तक पढ़ाया था। हमारा आज का सबक जो हमने आपको पढ़ाया आयत नंबर 106 से आयत नंबर 109, मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से याद करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।